abo to belaka hambai tini norok channel je omono tui phaika roman script otat chung semano mane abuk tui chatutui no sung je language sungmani mane khuriwo tongtui je kok sungmani abong ka jotono semano mara tang ka sung kok borok sanan thani ka abo busuk gro to abo abuk tui chatutui chini abo basabo pholawo atawo ba sini bebagono kwrwngjak sini kaisa language bai angkai tabuk sini tripurani je language ti ba kok borok roman script ti tongmani ang agibo kaisa jagao ma saka apru kumur kundru tongpru dosra hukum bono kaisa ang ma angkoi surugmane ang sama tongo basani sagor mane aboni bage kono apত্তি kori কিন্তু অক্ষর সাগর হওয়া অবাঞ্ছনীয় nang saka অর্থাৎ তামকক সানাই মানকাই script তামগে সেনা চিনি মাতৃভাষা আছে বাংলা ভাষা না সেনা সাপোরেন নাই আমি এক নাম্বার ক বাক্সা সহ বাংলা ভাষা কয়টা অক্ষর বাংলা ভাষা আংনে লেখা 363টা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ আং থেকে চারাকা থাপাই রেখা রূপ বর্ণ নাই আফ্রু ও কুমুরকুন্দ পন্দবার কিন্তু তানি নাবো কাতালে রূপ বর্ণ সব বয়ক ইয়েস খরচা বর্ণ সাজো গুজো বুজো রেখাঙ্কা সিনেমা এসেন প্লাস আমদারে মাত্রা ঠেও ড্রেস কাই অমহাই ন কাইসা নিনি বাংলা বাইব যদি ওর নং বাংলা বাইব নং যদি ন অমহাইকা আকার ও শিকার রাফলা বফলা ন জফলা বালি সিগাং পরিজাক এক বর্ণ দুই বর্ণ তিন বর্ণ সংযুক্ত যখন পরি থাঙানো আফ্রো অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম হাঙ্কাই তাবুক जों রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি বাগै তামুই নাং উক্লক লাইজাং বরং বাগै অর্থাৎ নং তাবু উক্লক লাই তংখা जों तांगै समय शर्ट कतनि ताबो जों प्लेन टिकेट कस्ट मस्त का दाति थांगै सयना बागै जों प्लेन टिकेट थांताङै जे दाति सयना हात को बना आजागा सयना डेस्टिनेसन गासिनि भाषा बाय जों जदिन सिनि कक बाय तमुनो जों लेखा फरा खायका हांकाय जों आबोनो काहाम कासिनि एक्सप्रेसन टु मानु तामनि गाय जों सायमानो ताबो आंनि जिनि कायसा माध्यमिक कायसा गरु रसना सिना थांतिनि आं आफरो खितुं कब्रै मान बाखा केन्द्र आं लेसिमानि बांला फास फालिया माने गरनि ताम ताम बसिस्त हंगा मासिबले हंगा बा आं खितुं का फाइटं आका सिमा आं लेसि सिबि मान लिया हंगा तांगा कोन आं तिलि मा सांगाकाय आनि मानि बा सांकाला आंखौ निरि पगया आं आफरो खितुं हि मुजों तंला हंगा बांला का फास फालिया हंगा तिनि बांलावो तिनि जों जारा बांला भाषा बायसा पौरतनानै तार मानोना बरक जोंना कोनो जिनिस सानाया ओ जे भाषा जोंनाव मायके विभिन्न प्रशासन क्षमता फायो जोंनाव मायके बसर तनाय रक तिनि कम्युनिस्ट पार्टी फानसिदि कांग्रेस पानि ताबु बीजेपी सरकार फानदि कोनो सरकार फानो जोंना बरक नाया जे अहानि बोसारक जे जोंजालक लायजाक बरक आगै थांथुन बेबागद रोंथिनि सिटिनि थांगोन आबो नायिया आनि कायसा अभिज्ञता दंगौ तिनि एक समय ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार होनो आं कल्याणपुर साइनबोर्ड खाजि जानास पर्यन्त আমরা বাঙালি রক আলকাতরাই সিলখিবু इंग्लिश नांगियानै किन्तु तिनि আমরা বাঙালি आनन्द मार्ग बरक सिबिसि इंग्लिश मिडियाम खलगै सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड खलगै बरक इंग्लिश मिडियाम एट्राक्शन नंखा ओंखा ताबु जत सब्जेक्ट क बरक बयाब्ले कायसे सिंगल सब्जेक्ट अ सब्जेक्ट जों जदि एचिडल भारतनि संविधान बाय आंगु सांगनो सार्भे खालायका आबो हयतो आं बरकत तिनि गयमालिया तिनि दग्रि बुसुकबां तिनि सावताल बुसुकबां जते 22टा भाषा स्वीकृति खालायजाखा एचिडल खबजाखा लास्ट जों सायमानो जे बुरु रंनि भाषा बरंखा देबनागरि बे नाखानै बरनो रिरिखा स्वीकृति खालायका जों सायमानो बर मानखा ओंखा ताबुक सोनो चिनि अहावो जे जों जद सायमानो पवित्र सरकार भाषा कमिशन खाथांखा आरोबो 69% नि गोबां जत्त बरनो साका जे जों रोमान स्क्रिप्ट बनायो आबोनि परे बो भाषानो खालि आफु मानिक सरकार किन्तु बो आसुक उपजाति दरदि बो खालांलिया गाताव बीजेपी रक रिसा तत्रा फानना बा बीजेपी न चिन बरक खाखलैखा मुक्ति क्लाय रेखा मो बीजेपी ले कोन चिन कालचार रखा खायसिनाय अंका ताबु बीजेपी ने मुख्यमंत्री से सिनि कक बरनो खाय जखापनो इच्छा मत खायना बागै बांग्ला भाषा व्यवहार तार माने ना ताम इंटेंशन और संस्राय सराय सुनो वान जी स्नाम पाइछन दाकिं नाय मसा आनि गो कबि बेगो कारने का ताम को बरक नि जत जे कोनो जाति नि कैसे थांग तोरा नै खाय पुइला सगां भाषा से डेभलपमेन्ट ना नांगौ
je jatini basa development gya a jatir kun ni society development singi mai ya angka chino bhai kai ko kholai ka tino o basa ni kok tabo movement khainai ang tini movement khainai o media bisin ko jau khulum jau norok amono kun dino netritwa ba neta sarani bagai norok obon ta wan sugdi norok wan sugdi omo joto ni bagai phachili ni common ring di news media ring di bhai ke ring nani tampa khlainani system ma kom tongna ngai sung o basana andolon episode sogoi mana Tripura o kasogoi to manno na kasok maya da haino hai এক সপ্তাহনি পরে গণ অবস্থান আসুলাইকা আমরণ আসুলাইকা হাইনো হাইদা কমাই থানায় ফেয়াবা আং মুইতখাই মুসুঙ্গু তিনি বাংলাদেশ जों साइमानो 1952 बांग्ला भाषा मर्यादानि बागै जों साइमानो नर सिलचर ताबो शहीद दिवसनि पाल जाऊ सिलचर रेलवे स्टेशन थांनाय ताकबो बं बुमर मांथाव कायजक दं आं तो अंगै फैजाक हंकाय बर आफ्रु भाषानि कक साबो बर जों आसाम असमिया भाषा परियासों चिनि बांग्ला परेना आंदोलन खै बर कयेकजना थैका हंका आफ्रुनि सिमि बरनि भाषानि तै बर বিভিন্ন ভাবে গং থাকা बर पाकिस्ताननि बर रावै बर कम्युनिकेशन तमा बागै बर तिनि भाषानि आंदोलन खै सेसे मेसो जों साइमानो भाषानि आंदोलन तेटे बांग्लादेश रबो बांग्लादेश नि कैसे साथिन थांगा गाइसों ताबुक भारत बाय चिनि थारि अरस ताबुक आनिस कैसा दफारन थारि सुंमुंका अ मेदिन बिसुतै नों जे ताबो तिप्रासान हिन नों सागनो जे जों आइडेन्टिटी ता कबर नांगोन ताबो मुभमेन्ट कत खाय थां तंखाबा थाङै तंखाबा थां दङ फानो आन्दानि कैसे दङ अ हानि जे बोसारनो अधिकार अबकि रायसा तागबो हिन्दी बेगा सुरक्षा बा अबकि सिकिउर आबनो जों आं तिनि सुनामसो अ हानि बोसारनि भबिष्यत अस्तित्व बांला हिमानि एक्जिस्टेन्स बा आइडेन्टिटी बास अरने चिनि सार्भाइव नि जे प्लेस स्टेटास अबकि सिकिउर बा सुरक्षा दङ बा चिनि आबो बेलाय पजिशन गाहाम दं अबन सि फार्स्ट एन्ड फरमोस्ट वान सुग्रादि तामनि हिंखाय निनि डिफेक्ट नि फेमानि अ बासानि कक सानथा हांखाय राजतंत्र बाथांगा 1862 हयतिनो राजतंत्र रक चिनि कगनो बगै थांगै बरक तामनो दाखा बांग्ला भाषा राजभाषा स्नाबै जों ताबुक फानायनि आगतला जत निनि कर्नेल टनेल हमक समक तनाय जत बन थांनाय जब ताबो बांग्ला माया आ ककबरं माया बांग्ला सालाय मातंगो आं निजेबो सालाय मातंग गोबांमा सारि कालाय तक ताक बन थांनाय ताबर ताविना गोबांमा जागा सारि बुलजाक मांतोको चिनि कालचार ताम्बा कालचार पखा ट्रेडिशन पखा चिनि हिस्ट्री न पखा चिनि राइट जों सिलिया जों ताबो मकल तंग काना हाय दुखु तंग बुबा खुन तंग मना थंग हाय साकाहाम तंग पेरालाइज हाय चिनि सिंगारक चिनि जारा कुबै कुबै तिना ngorok language ni kok sanatong gabang ma kobita sinerok dofani bagi siu kahamansu singarong bisingoba ang kaikjana singar anga bumung tini saya o singaron resam khawe ang muktui klaima tongu baksa baksa singarok tabe 90% ti prasa singarong ang tini o edia bisite porano saraitun ang jodino onnai sawa takai komor thurang asu proso boroni ketamo sikla tong tholani ni aptir samang sa aptir no tabu bonno khachang ta kamani jara जोंथ' दुख नाङै जोंना जरासै तं थाना तं थुरि 50% पान नारदि किन्तु अमाहाय मांसि अंग आबेग बांग्ला बाय साक तं थलाने मोसालाने बाजलाने कसम आबो तै सिखाय तं थु नायला कायसा अर्केस्ट्रा हंलाय काय बुसै बुसै चिन बरक थांलाय लामारक रेप खैजागो बुथार जागो तखर जागो तामनि कारण अ हारि बोसारा कमाय तंखा it is almost going to abolish from our homeland don't think we are safe सिनि बासातिबो थंजाकसिनाय निनि राइटिबो थंजाकसिनाय निनि जागा जमिदो आनो सालादो जागा जमि एदिसि बिसिंनि राजानि कुसुम कुसुम पिरि पिरि दं फैमानि जागा ताबो खास केबो आबोनि बगै सानाय करै within एदिसि एरिया पे at least allotment खाय राइटिनि स्टेट राइटिनि जाकरै रिजाके टाइम तो ডিএম অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর নজুগ এলটি অর্থাৎ जों सिफातन बर फाइनेंसु फातानि बर फाइसे ताव नन सासं खायदंगो आं तिनि ताखौ बुहुक जत्न सौ आं बुबाग्रा बाक्साबासो बुबाग्रा सिनि लास्ट फाइट खालायनाय बा लास्ट फाइट बिनि क अ लैंग्वेज दि बाव संग आसुखा आं गइतंगो आवा सिस्टेम बा इंडिया कमन पीपल मान रना ना र अब आइडेंटिटी क्राइसिस language na khela khaja kabal o da fara khela khla kya
অর্থাৎ দেয়ার ইন্টেনশন টামো চিন্তি প্রাস ওয়ানসাং থাকসুন খাইব তংখাবলে আগে অনিল সরকার থৈতাঙ্কা বরং মনাঙ্ক এডুকেশন মিনিস্টার ব আগে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি কায় কক সাপুরা আনো খরচ বড় সংহরকা অব 2007 কক আফরু বতাম সাজাক আফরু ইউনিভার্সিটি ব অঙ্কফুরু সাজাক পুন যে সংহতি সম্প্রীত অতুট নাঙ্গাঙ্গাকাই এই যে এখানে কয়েকশো উপজাতি বর্তমান নরা বনগ্রহণ খাইদি কাইজাক দি আমরা পরস্পর মাইকে গথানাय কাছে সংহতিতে ব অতুট নাই আবো সামানে নাং তো মোতাবক কবাংমা ডাক্তার পরীক্ষা কাইরু কাইলাইছা যেতং খুব বাক্সা খুব খুশি জান বা ব্যাংক কবা সি ব্যাংক ম্যানেজার বা কাইজা মাখা ডক্টর হনে আন খরচান বন্ধু সাওয়াং ব খুব গংজাখা बिन बेसाजुक MBBS डॉक्टर टाखाय दं साख्रि वान जै अंका चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा आं ताव कौन मासा आसले सिनि थानि ताव जे लिडार तनाय रक सय दफाना गमाखा गमासे सुतन हनै आबा हे वान सुगि हिमनाय क्रै आबा हिमनाय रक तं क्रिन समया तंगो अ तंनाय रक केबें सिबायका ओ जेमन माइ जखन गय फाइफोर जाब्रा कबल माइ कलाव सिका abon bagasi Tripura wo tini sung jotino ইতিহাস বা হিস্ট্রি বা লাই বুমান হারিক নাখে না ওফিলি না রাখে আথ্র মোরা লং ট্রাই মোরা হইতে পুংখা ফাতারহানি ফাইরক তমা কসম বসারক আবো তাবো তাইসা কিছে কিছে সং কক সানানে পানা বা সং কিসা সরাই সরাই মান তামবো ইনখা বনো ওয়ানসু নাইথুন ফেবা চারি মালিয়া ফেবা তিনা IAS IPS অফিসার খা তিনি যারা গণতন্ত্র খা মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী শাখা তিনি বড় কয়টা পরিবার ন বড় ন উসুরি মানখা বা উসুরিকা आं तिनि सिंगो मेडेम बिसिंतै खाजन ताखौ बुखुर सुदु मन्त्रि MLA एंगै रां गोनां खलायै आगतला न खलायै yang न खा आगतला मामांसो दालां कुसु कुसु खलायना yang kami थांगै बुटो बोसनाय एमन दिन खायना नाङानो जे कन्स्टिट्युएन्सि बि नक बकरिका कागज पत्र करिका बि नक करिका बन तिया दिया आपसक बन खायना नाङानो बलंग सब तंग मोसाका मोसान जागा मोसातु यिखते आवतङ अमसुका पनन अरो जिष्णु कथा सांके सनाय बुम गाय थाकसौ borok kok borok simalia borong thai bisang gonjo buto bachara muখ্যমন্ত্রী ke tribal so সম্পর্কে আমি কিছু জানাই বরং সাসো হিন্দি bo sada sana bin bisang sano tamo chini borong istang saisi mehen monigo apu sab sab tong loge bosak deborma tongo bijoy deborma tongo tabu guwahati business kai phenai sungko thambai malai subu otek so advocate binoy riang tung ka boss chini leader bo bahai borong tripura leader nam CPM ngthun congress singthun BJP ngthun je borok Tripura tuku semia hai mo bosor pro bosor মন্ত্রী MLA চাই থানা আবরণ চিনি বড় লিডার নেই ওয়ানসার আবরণ সমতন কাইতি সাউ খালায়ু তাবো অদিন ন সং পনা নাই তিনে অ যে তাবো সং রোমান স্ক্রিপ্টে মুভমেন্ট খাইপানা আং মুভমেন্ট বসে ব্লাস্টিং খাইনা আংর সাইমানো তাউং থানাই যে কিছু ছাত্র সংগঠন দক তিনি TSU ও সাং মুভমেন্ট খাইকা নুখা TSR খাইকা বা বিভিন্ন NGO organization of Klaika, Kento Omahake Kayawo, why seven Asula Kur committee Kawi Kakanka, but flag to lake up like a Roman is Christian like Anka, I want to kiss a Peloton Homon. Omo political high, Ang Bobo Karatanka, Bobo Karatanka, Bobo Kasakuka Tanka, Tama Sabri Mayabo, Nini Nahamun Kaisanaka, 8 party out of the party Tasarari, Nung didn't money cock Boronon, Zotina Sub, Hamlet Hankai, Tabunini, or Songotoni Boom Body. Nung sabo sinigra ang sabo ang tabuk pilasa number 1 ang Tripura sa hani usa o hani bumi putro ani kokthai ani mani kokthai ora taibo bekhang rena ya o language sti tane ke o language sti no je bulmi tongmana abo buli সংশোধন খাইনা bagai tabuk sing osai প্রশাসনে egila puri ani srai srai kok ang koyo roman script movement khaimasai phachdi let us come together sini constitutional fundamental right te phare movement khalechino ani oro tini koinai barni সংবিধান bodinok changjakha Tripura wo je merger agreement copy khlajamani abo ki bangala hani khar phainai kiri koro phainai ro no oro hari na hi siyata datong kebo tongka ka kono ukil kono buddhijibi omai article 9 yo siyata tongka harirun de borman tini ana putui phurpadi anthani je merger agreement copy tongla wai kre already in interest of the state people chetungo o hani busang ko asomo to tini or hani busasibla ar agir rajnama chini minority ni satamani hindu kaban sabari andan phari 1962 ko phajirang sarka 71 ko phajidi 51 ko phajidi
रिफ्यूजी लिस्ट जतन दंगो और रिफ्यूजी ना बात खाली गांकाय मुसलमान धर्म बिक्री दंगो त्रिपुरा आलादा एसटी दंगो गांकाय ब जागाव आगे सी मेजरिटी और त्रिपुरा हिंदू रक और त्रिपुरा साबुत आने बागै न साराग गया किरी जागो तागे किरे आं बथारा खिजानो वाइसा से फेका थैनाय न सत्त साइथिना नाय आं बया आंला सागा मीडिया वा आं बसाखा आं खायना बगै तियार फेबा आं साबाय खायनाय जतन उक्लगो सरो बुजिसि मायाखौ सेपरेट सानाय रंनि बिसिंगो मजबूती बाबे खायमाने आबो नष्ट खालायगा आं आबो वाइरे वाइ साव फायेसिनि राजा हने रिख्लाय फेका वासे प्रदुतजी आव नन बरा राजन जतन सुगमानिका जतन खालायका फियाबा निनि कोक ठिकरिबले तिनि खानातन जरा त्रिपुरा मत खानाय जरा हामदे तनाय राजा बागे थैसिमान हनि बुरै रक बक्सा बा सायतमले नुखाबले बक्सा बसा बुरै वानसा मासा रेपिसि वानसा ब साइकारनि बुरै खरकसा दालं को हालाम जों दा को जरा ब रफेर साकरे खालाय ब सारमा जेल तंगसा ब बरक ब थैमा बायसि बुरै र थांलाय कावलाय सात्री त्रिपुरा जरक निन त्रिपुरा सासो कथा त माने वानजि थागे माबस का काबै तंका खबनै कथक आसके हामदना करं निजिनि खेबले थाने आंद्रसे बागान बखौरिसि थाने न बखौरिदि थाने राबार बागान सगैरिदि थाने फनाम बथारिदि सागबाय साकायब्लाना बुइनो खलपा राजनीति खलाइसे थांगे हो बुइ बसाइ थिमा का आसके का सेमे का बागो ओ दादा ओ भाई फुनबाय केले एक्टिंग अम्मा हाइके द फानो ता थंगाइसिदि आं तिनि कारण आं लिडार जाना बागैया आं बो त्रिपुरासन आसै फेका त्रिपुरासन अधिकार आं स्राय स्राय सायमानु एवं जदिना मसाय आंका ब लयार ब करं ब प्रोफेसर फायदां मै डिबेट खायना आंसौ तिनि चैनल जत त्रिपुरा चैनल आं सालसा कॉन्फ्रेंस खायना बगे आं कयना चैनल दिखै जत जे सिनाय दफार बगे आसु जार तमे प्रदुत दो अटेंड खादि ब जे बिनि जे तामुंगि थिकरि ब्रह्म सुमासनाय बर ताम सका बर पुलिस आंगा ग्रेटर त्रिपुरा नै जे आईपीएफ तिरक तिनि आसुक सयसे नेशनलिज्म बगे थिके थिनाय नै तिनि लांथा सेंतांगे बरक मुभमेंट खाय दंखा बरक जे खापानो आं निजि पर्यन्त मासे केनसि काकानो सीपीएम मान अर्गना ताकलाय जाखापनो बीजेपी खायका नरगाद हिनां साव आनि था तालक्रै तामनि बगे कै दफानो सनानो नै का जरावो बियां पि बसम बिदि काफिना नङाबो रिया पलिटिशियन जा यू आर नॉट पॉलिटिशियन बुको बगे सिदमा आइ मुते देबरो कोन काक्ता आमी सपना चौधरी पॉलिटिशियन आमी अनंत चक्रवर्ती पॉलिटिशियन से बाइंजा पॉलिटिशियन कै बस समय बुति कै काफि गे दफानो कुचगति सारे आबनो सिन पॉलिटिशियंस थांनाय जों सायमानु अल लैंग्वेज दै समाधान खाय मोसं ताबो अ बरर गथां मतंगु बं बिसिंग भाषा इएम रो साइ तंखा जोरनि आमालेक आ समय बाइटाल को तमाने पॉइंट तमाने सेंट्रल ऑफ कांग्रेस ताइ त्रिपुरा बो कांग्रेस टीजेएस तमाने आफरो साता को तमाने तेबं सबिसा तमाने किंतु आ समय ता मंत्री से कबां बाना नासु आफरो कोनो दिन बक्सफा थैथांका गथां तनारे खानाका बक्स साजाइन थु ब फताम खाय तंदै आकक सामानि न आं चिन बराव थाना मूर्खन ओ बक्सफा सेदबा राजाने हाव तंसे ओ हरिदन देबरमा राजाने बिरदे साइ तंसु राजा जति न ब मालिंके तामुंगे तिनि ब त्रिपुरासानि समयचना ब तिनि ब ताब स्ट्रंगली सारागेसा हा गणतंत्र ओ राजा नेका चिनि समाजस बिसे ब राजानि माने जागो आं खुननि बाचां खाना जा बुमा जखन बुमा गुफा जखन एमपि खाय कांग्रेस देवारिं फाइप्रो 1,50,000 रां क्लां थांगो खक बुरै अंक थांगै सालाय थांपुर तामसा ओ गेटत गाट फादरान थांप्रो दारु तुमि की करे आसे काइने दिलक्षण सुखेर जा लाइला हन साव साब्रुमनि आफ्रु तामसा आरे आमार सुखेर जरे बिने मय এখন 1.5 লাখ টাকা লইলে তাহাতে ह दारु तुमि पारे এখন राजा केरा दाम दे राजा कोनो मूल्य ना हिसाब दङ अब आंखौ बय खुन्दु बय खाना जाक म 96 क आ समय कांग्रेस देबारै नि चिनि जे बरंगना जे ताबुसिनि प्रदुतनि बुमा आनो लगे दै तंफ्रो आंनुखा त्रिपुरा सरंका 200-300 करो वान जे रखो जे प्रोजेक्ट ति फयो केबन 5 लाख केबन 4 लाख केबन 3 लाख बरो कवासे रहो डिविजन वाइज सिन बरंखा 2 बिखा दिरखा रहो 200 300 500 हाबलि आफ्रां 2000 मान खरसानो कासुसै आनि ताकुरि आं रक फायो बा विभिन्न जगानि फायो गाड़ी भाड़ा रहो आमाके बुद्धे ओसौ तुम्हार माइ देवताके बुद्धे केबन होय आफ्रुका आपके रहो आं खूब दुख नांगौ बनि जिला रां बागिया ओ खरसापिनि आरो गतंगो बुरी नै आ बुरी बागरु अंका आं ताक सारने माने काय मरसि ओ हानि दफानि प्रॉब्लेम न जों सानाय दा ना अल कायसा इशु न तयै रंनि ताबुक जागा जमी तै बसों आबो ताबुक
asuk ke সংগঠন রাখা ত্রিপুরা মথা আর আছে লিডার কাহাম করং সারা ত্রিপুরা থাকজাক A to Z নবনো A to Z কাইসা বিথি তঙ্গু কাইসা দকো ভিটামিনি অবহেনে A to Z তাবো লিডার থাংসই কারবো ও লিডার হক তামুঙ্গই তাক ত্রিপুরাসানি যে পাহাড় গ্রামে গঞ্জে জায়গা জমি বুতিকে লাংথন জায়গা আবনি তাও কটা ইভেন এডিসি নি নর ডিমার্কেশন খাইনা মানে বিয়াং কামা খানার নি এডিসি এরিয়া তাও জেনারেল নি বড় বড় জায়গা ফলাই তঙ্গো নর অব সাইডে মানথান কাগজ তঙ্গো বড় দলিল সে ফালমাইয়া এডিসি বিসিঙ্গ উইদাউট প্রায়ার পারমিশন বড় ফালিসি মাইয়া কেন্দ্র ফালাই তঙ্গো তাবুক নিনি বরং পাই তঙ্গা বতাইসা নিনি বড় পাইও অফিসার কত কত পই রাং করাপশন খাইয়া yang তুবই আং তিনি সাই সাউ অতি প্রাসনা অধিকার ওয়ানসা নষ্ট খাইয়া আর রোমান স্ক্রিনি মানা খাইনায় ওয়ানসাইয়া অব মানিক সাহাইয়া ডক্টর মানিক সাহাইয়া অমং নং তি প্রাসাসে নিনি চরিত্রনি বাগিছে অমাইকে সাজাক মাতুঙ্গু তিনি মানাইক সাহা মুখ্যমন্ত্রী ইয়াবো তিনি এমএলএ সিংনি মাতং খুমুন আং ইলেকশন সাল সাকা তুমুং করঙ্গাকাই ত্রিপুরা মথা সিপিএম কংগ্রেসের পোসাকাই তিনি 52টা হয়তো 53টা সিট মানখুমুন মানখা আংকাই তিনি ত্রিপুরা মথা মুখ্যমন্ত্রী খুমুন বড় যত 6 টংখা তাই চারজনা মন্ত্রী মানখুমু নং সময়নো নিনি যে বিসানি হাবানি হুক খাইমানি তাই 6 মাস বাইকে হুক খাইপিনানি হুক হনানি নিন মাছলি খুসলি খাতি উইনো নিনি বড় চাকরি বাকরি রেউন খাই মানখুমু কিন্তু বুতোয়ানি কারণে তিনি ত্রিপুরা মথা লিডারনি বুতোয়ানি কারণে তামুখা বিজেপি রক বাই থাঙ্গাই দিল্লিও থাঙ্গাই শিকারি রাজাকা ইয়াখাই আরএসএস नि रिपोर्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट त्रिपुरा बीजेपी ताई फालियानि जतन बखा गजासे ब्र फियाबा सासे बर अंक व बर आखैयो कलायै बर तिनाव ति फाइका आं बर न सब बर व्यक्तिगत रांसा यामसे नर रांसा का ताव त्रिपुरा मथा बर आसुक सारा त्रिपुरा राजानि बाके थैमाना हिंतो जसबा तो नर मुभमेंट खाइछि त नर एडिसि रांथाय का नर रिदि सराय सराय नर आंदोलन खादि आंदोलन खायन जा ग्रै ताम ग्रै सारा त्रिपुरा मेमोरेन्डाम नाम बिदि थाङै मालाय खाय नों रे सरखारि हदि रेजिस्टार खालायदि रेजिस्टार कपि नों फुरुंदि जे तिनि जोंनो तिमरि पोस्ट अफिस थाङै रेखा मालायना बागै बसनो रिमानि सुरलिया इको रेजिस्टार खालाय जोंवा खालायगा जों मुसुनि बिसिङो जदि याका अल्टिमेटाम साइडि अल्टिमेटाम का जों सारा त्रिपुरा बन खायसनाय जत एडिसि एरियाव जों वाइट सेभेन ताई सिनेमा समाधान एस्तों यासे खास खालायसनाय खालायमानो गणतन्त्र हा सिनि खायतामो आं वानजि लिडार बायदा हाइ हेनजाबनो ora agutla nok tanto mata reklai makhari matano abahai wan sumung bai oda fateng yangsu angaro wan ni birudi khajin samaya I love all human being till today I am speaking but ora tongo bat in English kok phiaba nini odikano segi na jagoi nang khagalo ka figre tongi se takfana dada kaka mama বন্ধু বাহ চমৎকার নিজের অধিকার প্রতি সচেতন করে আছে প্রফেসর নিজের অধিকার সমীক্ষা আছে অ্যাডভোকেট ফার্স্ট ক্লাস এডভোকেট নিজের অধিকার সচেতন করে আবশ্যে তাবো পলিটিশিয়ানস নিজের অধিকার সম্পর্কে কোনো সে ওয়াকিবহল করে আবশ্যে সাইতো আনছে তাবো ত্রিপুরাসানি যতন লাই সিক্রেট করং বল নিনো হানি অধিকার সুদুং তারপর সাই সাই ইয়াকো অ হা সামনে চিনি হা চিনি শাসন जों না নাই অবর নং কোন সব মানকা বাইকে নাই বুকবাই শেষল গানে মাবাই নো তিনি বাংলাদেশের রিফিউজি র ফাইমানে তিনি কোনো পার্টি তিনি আরো আস্থা বল থাকে কে বেশি সারাক নাই কই আং নুখা টিল টুডে নো পার্টি ক্যান ডিনাই যে কোনো পার্টি দিন আস্থা বল মার থাকে বড় সারা গেব 80% মেন সমস্যার কারণ তামো নরমনি বাগে সিদি কেবল সাসাকা আমাদের সমস্যার মূল কারণ আপনাদের কারণে আমরা আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আপনাদেরকে আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা দিয়েছি তার পরিণামে আমরা কি আমাদের সে ভূমি জন্মভূমি থেকে আমরা কি অবলুপ্তি হয়ে যান যায় সেটা কি আপনারা চান সুসংগ্রাম যত বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বাঙালি জাতি বুদ্ধিজীবী আং সম্মান খাইও তারিফ খাইও ফিয়াবা ভালোবাসা তারিফ সম্মান মতলব আমি অধিকানো বা কে সেগৈ না ওই আনো ধ্বংস খান অভিপ্রায় বা বঙ্গি মাইয়া ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যতন हर इंसान को जिना हक चाहिए যতনে অধিকার जों সুস্পষ্ট ছিনা নাংনাই অত্রিপুরা হাওয়া जों 1941 জনসংখ্যা অনুসারে প্রি মার্জার সেটলান্তিছে বিধানসভা সিট চিনি আবনো সোশ্যাল জাস্টিস মুভমেন্ট जों আবনো যদিন তাবো বাক্সা বাক্সা নাইমানি আন সোশ্যাল জাস্টিস সামানি বড় পলিটিক্যাল খংজে जों बुसां खायनाय नभेम्बर मास जों आईसीआईटीपी काबो एनजीओ तंनाय आबो खा इंटरनेशनल रिकगनाइज ताबुक जों कायसा खायसनाय अरकाय स्राय स्राय
Tiprasa constitutional fundamental right protection forum mupa जों खालायसोनाय tabuk protection forum of hani besaroni jaga jomi bo tabuk khas jakhane kan turun klaide thangnai edisi bisingo ebensi kaisa kai tabuk tong Tiprasa ganang no bhaike jaga jomi alignment khai rabar ban khai sesu mesu bin besajono wansa kai tlak man abo botung tangi tina koksa kai jangman bagang abo sama kogya nini omai ka thangdabo khoting tongo जों आबोनो जति थानसाका आइन मास नाय जदिनो तिप्राजु खरकस ग्रेजुएट टीचर काय थांगाय नेक्स्ट रिक्रुटमेंट जनरल कटरी एसटी मातुनाय पोस्ट एक्सचेंज साबो सिस्टम आइन सामामले तिनी झारखंड गाबो सामजाखा त्रिपुरा नि लिडार तिनी पताव साइमाका आं तिनी साइनो बर अलरेडी साइपेका तिनी जे तिप्रा मथन 13 जन अम हाइराबो कारागा साका पखरगो ताबुका साइमानाय आं साइरिकाबा डाक्टर काइसे काइसे क्लाम थाका चिन बरक नेक्स्ट के सुमा सनाय डाक्टर नि सीट जखन सेलेक्ट प्रकार टाकलाय एसटी कोटानो जनरल हति रडी आबारो बिसिंग वान्दै तुन डाक्टर तिप्रासे काजे फायंकाय एस टाकलाय एसटी कोटानो जनरल रडी और ताम खारो कुनु सोशल इनजस्टिस लियाबले क्या बने और खतिंग लियाबले कुनु सोशल हेम्पर खलियाबले आ बगानो इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल स्टैंडर्ड इक्वल डिग्निटी all citizenship have right to survive as a equal dignity जों बाक्सा लयर फ्रेंड्स आम ताखुरो पनानो डायलॉग सिरिउना सो बा आंगोन सागा हि व्हाट टाइप्स ऑफ मैन नों जेसे बसायदे आं केचा कासुको आं छात्र का आं बैकग्राउंड का जे बसायदनि नोंनि दाव खाना हाननो एकनि न डिग्री निना बो ताव बेमा सुमा कागज तो हांसौ बय दफानि बागै नेताजी सुभाष चंद्र आं बर जातिना मासले सर नाथाय सुभाष सोंदे बतिनि आईसीएस पासिं जा बर बताङै थांना नों खायब्लानो सागवा साक्से ताफासे केबेंगि सितंखौ नों समतन खायनो बगो तंले नों ने लिडार साफादां साबले हरिजन देव माय टेलिंग इज स्पीकिंग क्लियरली आं मंत्री एमएलए साना बगा आं गोसाइतों गया आं सो सुदु मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा पार्लियामेंट तो सुदु एक मात्रान तगो पार्लियामेंट बां सो जदिनो पार्लियामेंट पास दिंगो जदिनो आरो फाति सारियो जिदु सवै मामुया का आं सागा याकार नाय रिजन दिनाय आबो खांति चनसौ आं प्रिपारेशन खायतों ताबो आं कयनाय किछु रिटायर ग्रुप इंकरबा मालायान दङ बरब खायखायबा बरब फाइनान्स खायखाय ताबुक सिनि बरब डिफेक्ट नायदि कायसा एसेंब्ली सीट नामाबो डिफेक्ट रिजर्वेशन सीट हिंगा कायबा नों मेजरिटी ना नांगले सिनले आपति सिंगिन हारि आ डेलिमिटेशन खायपुर थुरास दंगो 2003 नो आं चेतना गोनांनि नो चेरायफोन आं थांगा नगो समाचरन त्रिपुरा थैतांगा रविन्द्र ससमा थैतांगा काकायनसि थैतांगा ताबो एनसी बाबो थैथांगा ताइ सिनि हरनाल बाबो हयतो मुइतु फान दंला पख्रां पांग बुराबा आं थांथांगि साइका ताक्सि डेलिमिनेशन पर मेजरिटी चिन एरिया खायै 20 सीट दंनारदि कम से कम 60% गा ताबुक ताम खाजाका जों साइमन और मधुसूदन अफिसरन द बियांग अरन कल सावनो अपर जतन जनरल सीट खलाय रेखा हेंका या आपतिके तांगि बरक खायने का बरक साइमनो बतिके तिब्रासना पॉलिटिकल थिनारन बरक गोरों जों गोरों बाय फाना का तेबो नों गोरों ना नांनाय ते मा सोंनाय जों दा आं गोरों सामाया आं सोङै दङ तेबो सोंनाय आं फियाबा अहानि अधिकार का जों विधान सभा सीट जे भारत बा हामानि सिगां 1941 नि गावं काय सारा पृथ्वी थाङैना दे कोनो जागाफा मले नरि माइया 1941 जनसंख्या तामका प्रि मार्जार छतला रनु तामंगै नों बाय भारत हामा बावरा बांग्लादेश रिफ्यूजी कॉलोनी खायना बागै नों बाय सुक्ति से तंबा सुमुं बारो सिबले भारत संविधान 1950 तगे एका दुजरा फादन बरफ किरि कर खारफायमा हानि मालिनै बा एबा बय एमेंडमेंट पासका सीडीडी एमेंडमेंट पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 10 11 एमेंडमेंट प्रोजेक्ट बय एमेंडमेंट खायका आं तिप्रासो उकिल सातन अ त्रिपुरा नो आंदिनो बगै मसक एमेंडमेंट खाजाका साका आंनो बाहाबरना हामबायनाय थैंक्स नाय नाका जे एस पर माय अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आंनो गिफ्ट पोलदरनाय 5000 10000 नि बय एमेंडमेंट खा बर तिनि और नागरिक और हानि मालिक फायका तिनि ए जे मानिक डॉक्टर मानिक साका 1972 फायो बर बय एमेंडमेंट नागरिक खा बो ऑर्डिनेंस बो सर्कुलर बो लॉ बाय बर तिनि और नों और हानि राजानि साइड दंगायाखा निने राजन ताम बेलु दंसरि नों राजानि स्टिकआवसो मानि ने साका आंला सिजागो निन बजला ताम गया बहाय आसका तिप्रासनि गहमा कगया निनि सिस्टेम को थगया आंदोलननि आंगै साका सिस्टेम को थगया डकुमेंट एक्रई निनि गेट तिप्रालने कोनो मेमोरेंडम करई कोनो मैप करई कोनो प्रोजेक्ट करई कोनो ग करई बुखौ बासिनि साइड दंगो यां तिप्रासर का हिंतका आंले राजा बै थसिनाय बक्सा थैजा दै थाने थेलेगि आंले थैमै असय और कोनो साइमान तो कुआसे कुआव कोनो आखरि साइमान तो आंग कुआ गथ'खौ बाख्लै आबो घरे आंहा दै दंगै थैतों आबां माइया कुआव बबियाना हाफायनाय बा नोंखि जोंनियाव
angka tak tui nungna hama jagas tabo angkoro aro munah ni baklai tui tungwe ang timi yaro oro kuah hai wansuk mani Hindi English engkai nang lejak kabaksa khana to jabai tabo Hindi gan khana to ba abe nang khana ruang tabo khorong hai apano kaisir sami Hindi tanggo देश बदलता है देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है जहां का तय कैसे सौरवो जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है फिर अब नंग आवान सुमा सितना नी दंग नी सामुनि जेको तय जंग नंग बाके सोबा खाना नंग आबो स्लाइडी आंगो सेबा तिप्रा मथा ताकाथो नां सौ तागो तिप्रा मथा नि बिसिंति दो दफा न सेबना काय प्रदुजी आप थोड़ा सुन लो नंग सासरी फरे जस्टिस नाइदि भारत बाय हामाने के फातानि बरक फाय और साथम खायनान बागे बो संविधान आर्टिकल सेतम आ बरक बाहे के बो समयो बो आर्टिकल बो एमेंडमेंट बो नागरिक हानि मारिं माखा हिने सिंग अमरक बाय माइ बुकु बायले सिंग तंगलि हानै ताबुक जेदे बीजेपी खाने एमएलए मंत्री जत याकारे ब्लकनि चेयरमैन जत चेयरमैन जत किछु याकारे सिंग 6 मास खायने दि आं साका कामयाबी हो जाएगा फेबा याकात मांगला सात दीदी मनी सात दादा मनी सेलोट Nina seller sangka komite kapuro Afrika saja red Indian American saja mah history sing live mas sama kop tirprame ego pojati tha sing sira Afrika rega tha nisi sosona Afrika tong mani pia bapora muti nge poro nengko karone kar demokrasi singkat abon time to time ya prisna kereng step by step sana kereng onsna kereng engi mai ka kamai thango ang khajan takho bukhugno ang rega sama ani oro bol chai to man to tonga kai फिरबी आंसौ असय बिसनाथ आने व्यक्तिगत चरित्र हमक समना स्लेव किछु गरि आं नबाय सानाय रन नर मुसुक लाइपास गादा नर गरदबसे गुजारा अमति बुजे सुजे कक साइतन र यार मोर देन नको साइमुं साजाक नर आंसौ असय बिसनाथ डिस्कारेज कक सिनि साइतन र आं ताम साइतन गाताबु अ हानि बसा हासाल गा ताबो सबै तंगु फेबो माया कर गनाय तिनि बीजेपी खाने मंत्री रक या कारण नांनाय तिनि जाबां तेब सौ Bising tongai rok ni baksa sau abrang asala ni baksa message ro rohoro humki ro rohoro narang ni tam agenda silai ko ba no inda ko mai paina ha ang no message ro serai serenor nahar mung saklai na nai seung manayo esa hamara mang borok bothari samadang nai ang nayo I also like to survive as a good citizenship as a good citizens ang bo kaisa nagorik kaham ngui tongna musungo Kento oro tabuk sing tamunuka for the certain interest of Bangladeshis who came from Bangladesh for their problems, social, economics, ba jakuno riot ni fark phake borno ro ne ko rimas rehabilitation nimas lakai they are now ruler of the state ba songka bang thakai na ngui thangka hani maling thaka bo songka bang ma kok se ba barbe hamane sekang ngau san hadi कब जुड़ा था कैसे हुआ था कैसे ऐसा हुआ था सुसो अब आनो जे केबो डायलॉग साउंड सनाय रंगा सका यू आर मोर वर्स नि जीवन ते वर्स आं सका आंगर डायलॉग सायां सिरियस सा दन तो पानि बागै सिदे हावो तांग बुइसासन खैपेना नंगो दं सनसन नायखा नों तिनि डॉक्टर प्रोफेसर नों तारा अबो खायना नंको आं ऑफिसर कतरन खाने काहाम थैना किरो आं नखाबला छात्र संगठननि कायसा टीसीएस ऑफिसर मालाय मानि आगे टीएस फेक्रो हिलाय मानि आं बुं बं सालिया कायसा बं कबा बाना ताम साका मा थंसारे बंदो ताखो जों ताबो मतिन थाखा जों को थैनाय ब्ले सुग्राम माहिसौ बाय खाता सेस सुग्राम कक्सेरु एकदम करेक्ट आंगा बरं बुंनो नाखाय पार्सोनाल बां सेरनो बब उसाके बर खायदों ब टीसीएस ऑफिसर का ताबनो सुग्राम हायनो क्रिजक नों नायब्ले হয়তো नों তিন টিসে नि बसातो টিসে জাগमानो नि बंश नामानो नों तिनि एसपी माखा नों आईपीएस माखा नि बुस बंश आईपीएस जगमानो जरा सिगि तो गनां बसर होतो तो वानजि काजागले आं उनुगु तंगले आं पर काजमानि इंटरनेशनल मैरिज एक्ट आबा पाबिट खाया आं म आनलो फसामे नों काजाबि काइबादि नि बसरनो आनकुना आपत्ति गरै यू कैन गिव देम फेबा नों का साखसा तिप्रासानो साखसा तंगै ककाहाम कामतासि yang बुसाजुनो काला बुनि बरय काइरिबो yang kabel ti perasaan kok kaham kam simim media nugu ke sehara pun gue kisah lapuri be practical in every matter respect jakuno matter of practical nango khadan taku bukrok ang tangi tini serious agak joli mahike masang ang dukho nangi tango khakamui tango tini produk jinang saka neng ano sai masimino somai rede neng baik sang tanane kento na nonang tirpore maya neng bayar sana kai rang neng san lupnugo bayar sana ke banor rang repon ko separate sana bagai sana Amerika sana pun ba United Nations kok sana pun
separate sana ba ni under the Indian constitution abo thang ka butu asine ble cover chine ble separate sana ba jana ba kok sai tong ka butu ase abo obo chini ha sing injustice ka jaka oro ba ke foreigner ba to bangla hani kiri kora phane refugee ba rular nai ba ha অমনতি বকর হাবিয়া তারপর দফা ফোন এমএলএ ফোন মন্ত্রী ফোন হ্যাঁ নিনি রাবার বাগান বাগে লোনি বাগে নং বিজেপি খানে তানি কমামান লে তান নেতারক টেঙ্গাই যাক ইয়াং খাবলানা মন্ডলনি সভাপতি ফোন ইয়াংকা জনজাতিনি সভাপতি ফোন ইয়াংকা কাইসা লুনো নাইমিয়া ওয়ানসা কাইসা কাইসা থাंगनाय মন সভাপতি রনি বংনি ওয়াসনা প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকানি প্রজেক্ট হাই ওয়াটার বুতলিং প্রজেক্ট হোমওয়ার্ক প্রজেক্ট Figari project homo project koto koto khai lunai man thangka neng khai blera mudra loan homework loan jisiba talong tadi hok example sachuno pai thak dige nini nok tola ti pai pota koto tui sapai klan thaka nengo pai lai tongmani sai simalia ha tola tui nini karen yang buduk sagati thlang thaka gungpung ro yang katele sadar bul nini are karen chekere ti prasar o jaga tak to abu tongkhu siatona kere sisama kere tabu bo ti prasar neng sakri bakri seng jotona wasabanang gosona khayai nini force khane hai tarmo khai jotno he sung jotno tinin simit go khala sung bizar maya sa joti thangdon chakri anga bhai andolon kaisa don nugo india sab khai kase ma ngor khai ka gur kharap gohra khai ka ento borok chakri chikri pon yakar khai ka borok khai ka khai pan borok tang success mal ek bong bising bo dibai ngi thangi chi khai mal yapu duita gurum thaka aw mogaino tini jara linguistic ti movement khane ro na anga potik khai maya khai thani কিন্তু আগিবো খাইকাবলে আং 2007 মেবার কুমার জমাতিয়া এক্স মিনিস্টার বরংগনাং তাবুনো সুঙ্গুই নাই দে বানতলাং থাঙ্গো উত্তর গেত 72 ঘন্টা স্টেসের খাইমা জাগাও আপনি বরংগনা নগেন্দ্র জমাতিয়া থিয়াকু চিন্তার বিন্দব থিয়াকু আ সময় থাঙ্গে বানো বক্তৃতারি রেখা আং সাজা কাতা তিনি নিনি পবিত্র সরকার নং মনিজ খাইমানি বসে অরবতিকায় 70% উপর কান থাকায় নং তামঙ্গ অতি প্রাসনা আছে তো সৌকেকে উপজাতি দরদি হ্যাঁ উপজাতি দ্বারাই আমাদের সংগঠন এই সিপিএম কমিউনিটি সাই দংকাবা নঙ্গবা তাই 18,000 ব্যাকলগ চাকরি না নং নিনি সিপিএম খাইনে বরং ফানা রেডি অ দুইটা কক সামা বাইছে আং 47 দিন যে উইদাউট কে 47 দিন যে সুঙ্গি নাই সাকালা মনি সাকি চিনি বরং গনা মেবাও সঙ্গ অমরদীপ আইপিএস সঙ্গ চিন্তা কো অমরদীপ লাথা কলংনি বাফরু ডিএসপি বড় থাঙ্গে চিনি বরং গনা মেবার সঙ্কা অমরদীপ বাবু মত যে চিনি মুতি ফনানো আমাকে যে মুতি অর তন্ত্র মন এক এসবি সেকশন তুতন ফেমানি তামো বিনি কেস দং সামান কুনু কেস ক্রিসো বনাই নে কে কেস রে তাম তন্ত্র নে কা আনং গন্তর পর গন্তর সানজা আপা কাই পছিন থানা তো বই 10 টানি 11টা সময় রং গাই দুই বোতল থাইসা পাইকলাগৈ খরকসা ডিএসপি তেতাম খাইছনা চিন নিয়ম গদে বা নংর হাপসি দিন কাইবা সোয়াকে ফেরক বা হপংমা আইখা তাই দিনে খানা কতরি রকা লকা থাঙ্গাই হাসা মিসা उनको खलायै 47 दिन 47 प्रगा बेल लिमाला तामि रिमाला आगतला बाय थांगाय आं कोटि परमिशन सरा थांमालिया फनारि खाजान ताको बखरो ताबो बतिनि किकिरि आं आसुके फाइमानि उल्टा खाजिजा फाइजाका 1992 जखन जों यांगो सिदैमन प्रो मानजाक प्रो उल्टा खाजिजाका तकजाका जतलां दुखमानखा ताफन किरि दफानि बागै हा separate state sanai tong ta baksa baksa ang so separate state ka abo borok lokai borok sia bedok runai tini separate state man ka borok lab los kankhadi separate state man phano nini je bureaucracy ninti prasanang manan ta wansudi tini meghalaya rok se borok ichha moto salok me saide man hatani bureaucracy officer rok jotno baire mangse ka salok me lo ichha moto ngai borong ara sabo control khaitong local police mia CRP bang skoplu thanadi police bazar homok bazar babu bazar joto bazar nini nangka nongthlo ma joto bo thangnai di CRPA brok nini central force bang skoplung Nagaland thangnai di Dimapur thangnai di Manipur thangnai di Mizoram thangnai di amoto Indian territory bele boba law and order bege khayana abo chayan samaya phiaba tabuk separation ma kai সমাধান sai domani মুখ্যমন্ত্রী কা যত খাইবানা সামানি নংওয়ান সুকুইতে নাইখা যে তিনি ভারত স্বাধীন মানে পরে অর্থাৎ তিনি প্রায় ৭৭ বছর লাই দংখা ও ৭৭ বছর ত্রিপুরাও কয়টা মেডিকেল কলেজ কয়টা কলেজ কয়টা তামো সেন্ট্রাল গোডাউন টং তামো টং রেল স্টেশন টং রেল লামা ট্র্যাক টং বা যেসব টং নং যত সার্ভে খাইনে গ্রাডি আবার ওয়ান সময় পরেছে নং মক এডিসি ওসং সেপারেস্ট মাখাই जों লাবো বাননাইছর নং আপু মেডিকেল কলেজ পরিব এডিসি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটनि फाइकां गायताना कोटा बागिरि जाखांखायसे आफ्रो स्टेटनि थाङै बखायसे नों अरन अरमा परिफिनाय जिबिन जिबि टीएमसी मा परिनाय
ngan nang establish sakena angara college kaisa babare nono rinai sab rinai tinoro high court mane kok high court pojon to chin bagi favor kroi ani boi baksa nang omo court ni berori sakai thanto nang sapun gori ma proman ST ni jaga general bung dawai ST na phalirika abo pojonto chani diru high court oro nga chung bor tongsi bolo tongsi sari oro high court mane chin boro baksa khujing na aro Guwahati high court tongpurung kai kisa jingjal aro to kisa mix boro to nangla tabo oro ka oro court bonono suppression khaichinai mane je samane kaisa philosopher samabong kokso paika minority is the tyranny of tyranny by the majority people tyranny by majority people sing a jaga soika minority ingai abo oro kun justice tabu kri abane justice ti fight kana ना अंखाई जदि इंडिया गवर्नमेंट जल जमीन का जरूरत है इंसान का जरूरत है तिप्रासा का जरूरत है तो हम सब तिप्रासा का इकट्ठा करके उसको पॉइजन खिला के नहीं तो कोई इंजेक्शन लगा के मार लो ऐसे भी बहुत बढ़िया खुश रहेगा संग सारा ना आंगला उसे सो आंग मेडिया संगला प्लाचिया आंग सुदा एक मात्र जदि न आबो ताबु खाय ताबु खान ओ ताबु बुसारिया बसाय में ताबु जे सिस्टम तंग बसाय पासिंग या परिसर को पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा आं तारना माके एडीसी उइदिन एडीसी आंथानि रइबो फायका डकुमेन्ट तंगो आं निर्वाचन सदन सिल टिल टुबुइ बितदन तंगो 23 अगस्त 2022 आं साका जे रिजर्वेशन स्पेशली और कलम तंगो सा हेंका त्रिपुराओ जे ताबो गसुक बसनखा जे एसटी पार्लियामेंट से 70% जनरल वोटर्स नंग साका अब बो नाइनियान ओलो फाइदि जरा जरा फाइथां माने जों तो सारा इंडियानि खाइथां बायन सामान आं थांमि मालिया रां पैसा बो अवेलेबल याबले angkai thangi malia even anont nayak peprang saka tam nang development rang nang ang saku rang nang ya development rang nang ya ti prasan tabuk odikar sana nango ani political rights sedang tabuk ti prasan ni tabona kebo sorang nango bol sini tahu political rights nang rosung political rights bobo ka 1941 ni population district la bidhan sabha seat seng 36 ta chin to thuruk saro thangmani ba ka ka 48 saklayu abona seng debate ba makhanai abona seng kuno ko khaya seng aini babino seng mathanai abona constitutional fundamental right seng socio economic political right seng document based challenge makhanai movement ba makhanai supreme court thananai nake international court mathanai o dofano jodi no toin ang sakable o dofano jodi na kerengkai 100 koটি na yarang piawano yang movement khali jana 10 ta ke masori di seng 15 लाख ni ron 10 taka bus faiba orde kringi bagitar romdi 10 लाख ne ke bus faiba 70 लाख fayu gede kringi mane no ha masa 70 लाख ka sengara o dilio bes khaye sengara fundamental constitution fundamental right challenge khato mano tani bagai barni সংবিধান পদনি কারবাই 1950 jana tani 71 jana phata faiba ar hani maling ba abon pote bokhaw bake habiya ba bake produno ba hamjak tongka ba ano bata hamjak di nini diogane lamar sin hamjak di tabu bachini boro ba ব্যক্তিগত na celebrity hamjak ba angagi sikla puro angkara hamjak ma sidibin photo ti khaji tam phema hai kendang sidibe ko mara malai ke jibono sina manu ko asu sibla mane smarang jagi ta ko kaijane ma yang bo ang ta ko kono media bisi saka kai dukhone bisingo kaisa ko ko masau gai abu jete kubi ko no masau express ma kayu abo hani chin borka tabuk celebrity ang sa produji ning raja angkai raja ni moto sam khaji angawabo sawo bini kolikata ni jagao tabo media rano ang flight pajono thango please ang plan thamdi borong arin jaga jami সম্পত্তি আর যত রাজা যখন অরব রাজতন্ত্র পাইথমা পরে যত সই সম্পত্তি আগে রাজনি যত হীরা মুক্তা যত ন সোনা কত গয়না তং খামাইকা বড় আর তমিনি নাতি প্রসঙ্গে খাইমানা রাজানি পদুর পুলা সাং জায়গাতে যে যে অ্যাটেন্ড নাই ফেমানি যখন কোন আগস এমপি তৃণমূলি ফাই বিনগর সাইক্লান থাকা আং 13 বছরনি বন্ধু তাম তাম সাইক্লা কমন্ত্রা আপন সিকা বিন খানা ফেলা হা আপন সিকা ওয়ানসান তুই ফেলা আপন সিকা যা পাহাড়ি বাঙালি বাইং ফেলা হা পুলা সাং কাইতি প্রসা পুলা জাতীয় পার্টি পুলা জাতীয় পার্টি কংগ্রেস সভাপতি আগা ফাইকা আরবতি প্রসা নম্বর সাজাওকা যে বতাং সাকা আং अंको एनआरसी केस खेमा बगे सियामा प्रसार मस माया करगा नों आबो सको से जाबा तंका अपता सांबादिक समलंका ति प्रसार परा ए जे कॉपी कनारि नों बगे सिनि कॉपी पुरो खुंग जाका तिनि सिजरा ए न्यूज मीडिया रो ति प्रसार नां संगो सुरे बुको बाय साका न सं बल जा साका काइन मानि थांजरा हाइदबा तिनि तामगे साका उलो जागे पुइला पार्टी ओका पुइला जाति उलो पार्टी मान सेसेमे तामखा आवन परे कांग्रेस सभापति आम परे काई
থানা থাঙে পেটে পিটা পিটি সাধারণ জনগণ গাবনি পরে খাই ফাইজাব কানানে কা আরো যখন কংগ্রেস সভাপতি আরো বসতি চালক মাইয়া ইস্তেমাল খেমালিয়া অল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস বাপুটা পাওয়ার হাঙ্গার বতনি বিজেপি সেন্ট্রাল দমনি ফুংजा yang tiprasan thansaklai BJP bai bandana musungjak mani keto bini objective success india ang bor musungjak mani bo congress hasu position kaham to mani bor congress in to mani tini besango congress obiso ang tini side ka tini BJP jisipono magic khaipan te malia jesoba hindu se jisram mondir 10 ta khok toni karon jotono india o tabu bo 56% hindu 83% hindu classified bad bagi si muslim amok somok angka angka komtan sa buji pai ka bui nin 15 lakh account में आएगा बिको फाफा का अच्छा दिन आएगा कब आएगा जे बिथि 70 টাকা बिथि तब 200 টাকা ताबो खाय आधा लिंक खाना पर तो 1000 काছে नांगाय पुन angka arang nono sotone tomase जों baksa baksa bujiयाव बाजेने रां फायो मागना से फायो सो no निना आनि से निन थानि से बखर गइलांगो दाल बुसु तमानि 80 টাকা 70 টাকা तब मुसुरि दाल ताबो बुसु थां पाइनाय दि গ্যাস 200 মানে 400 টাকা তো মানে 450 দাম তাও 1300 টাকা angka bobo acha din tawo sapiro boro tawo BPL APL খাইমানে চিনি ইন্টেনশন ছাইমা তি প্রাসরা বাক্সা বাক্সা বিজেপি খাইকা থাংনা খানায়া রে তিন যারা বিজেপি প্রশাসন তো বাহার তমাই র বরক এক নাগরিক এক অধিকার সামনে বাগৈ বরক পার্লামেন্ট বিল তো নাই তঙ্গ বরক 24 ni last পার্লামেন্ট বরক হিন্দুস্তানি বাগৈ পার্লামেন্ট নাই angka apro jara musliman kristan nong kaita sayo rika je bongte bud marlia tobe bongne awan suman jagala so yabo tingo obong kai jekhapono proseso no borok taisa nangai tononi karon tini pradhan mantri jodi uno CBI rong se proshno khayang tini CBI ka am proshno saunga ne asu buini corruption rom to kai pradhan mantri ni je jali certificate je computer नहीं हुआ था उसी टाइम में कैसे कंप्यूटर फोन में सर्टिफिकेट बनाया अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस Awo mata ba 7 bosor jel ponong bole certificate nokol jalanga kai ha regular siapa ya computer se salu mane 1996 se all india kahang paisa logo abon is 92 se pula sam computer abon te sara 12 bosor ne bitor kongka parliament to jokhon Rajiv Gandhi pradhan mantri rongpru ang ba pruchara iya ka abon e bagane chin boro ketamo kendra sarkar jadina BJP daga BJP ni sine hotta kota bitor jeng jathaka boro bai tong hakai ba ma thangjara saitu nini tamo isu tong তিনি জনজাতি মোর্চা খানে না আংসঙ্গো এমএলএ মন্ত্রী তোমার সঙ্গো নরক যে অতি প্রাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন নি বাগে নরক তামো ননি ইস্যু এজেন্ডা তো নন তাম মেমোরি নাম স্পেশাল তো ফ্লুরিডি তি প্রাসান প্রমাণ গাই আপনি না প্রশাসনিক ভাবে যদি কাহাম কাই চালো তি প্রাসা বই মান খারি কাহাম কাই চালো সাইমান সিপিএম রক্সি যত নয় কাহাম খালাই গিয়া প্রশাসন চালো থনি তি প্রাসার অধিকার যে দাওরাই সাবো সাইমান সিপিএম তি ফাস চাকরি বাকরি সাবরি সিপিএম চিরু 10 জন ক্ষমতা পাই 78 ক্ষমতা পাইমান পড়েছে আগে তি প্রাসন চাকরি তংবা কংগ্রেস যেভাবে কখলাইকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক খয়া সময় বল খাই সাবো কিন্তু সিপিএম আংতিনি সিপিএম সমতনিয়া দশরথ দেবনি বল আ সময় বারবার সাকা জওহরলাল নেহরু নংনি নাবো ইয়াকাদি নং তি প্রাসর পাইথানা ত্রিপুরা 1994 আসাম প্রদেশ যুক্ত খায়নাই মাতাম সেমা শিক্ষিত যত স্টেট ইন্টারেস্টন দানাই মেসি আপ্রচিন বড় আন্দোলন খায়ু আবনি অভিশাপ যত বুমেরাং মাংসি সিনি রাজনৈতিক aboni sulcera tinang masajo dukho nango amoni jodi na mota tal phaide bokrung boksugo angso taw I am challenge with the any literate person dofano thoke thakoi kokhna to english kereng hindi kereng angring ya phano phadi dofano ta thoke chiri obisap chabai sinai angsagola chini produji soriya bosoji dofane bagai bini jitu janman pran kolkata ni jaga jugo phalang dofane bagai agotla phaitong phai nangkhawara wagatla tonglia sentai adisho kaise rajbari tangai और वो निरापत्ता जगह खपना मुवमेंट खाचे तो दफा नाचे रंगा काई बिन सरे हासे हामथाना आंसो ईश्वर सृष्टि करता खाने ओ हा बस मतिनि मालिक तो बना अप्रो नाय ओ मता गति प्रसाम गय कोबिन आसे मुक्ति कुडी क्ला जगह थै क्लाइका और कसका काबलाइका गलाइका बेखा बुसि दिला तो ऑफिस अदला जकान थांगो जों बुसि चिनि ताबो चिनि माइंड स्पिरिट ग्रोनिंग आवर माइंड स्पिरिट एवरीवेयर एनीवेयर कोड कासर जकान थाकबनो जों तो सबदिउ थाइजा इट इज आवर होमलैंड बट तो वी बिकम ए स्लेव्स ऑफ step belai kan khakamu khadan takubu khoro ang tai tini koi daya ang abon bagano last sachang mosung jotto ti prasa ang bong media no andor kri an dukhuni kaunang share khana mosung abon lance roi ang salsa khaina bagai anu waso o this year
तानि बागै खूब पसिबिलिटी आं नायो नभेम्बर अक्ट'बर आं खायनाय जेसेबा बायथन जत चिनि मेडिया रक हायथन और कोनो गया और आसामयो जे मेडिया याफरनाय साबो साबो त्रिपुरा माय सयसे दफान हामजक दं बरनो तुबुय आ डिबेट कक सारदि दिबोनो मा गाहाम जानाय बजदिन हामकाकाय कक साकाय माथाङिया जा लास्ट सायाव सांगर चिटिनो मासिनाय बजदिन आतन सिमि साका नयता सिमि साकाय बवसे सारिनि पास्ता जरा बकक सानानै आंले फेकाखौ माहाबियाताय नयताव एन्टारग्ले का बते माहालिया जिसपानो আর ফাইনাল নিনা মুখস্থ হাইয়া কবাক মাসাইয়া বড় পাঠ্য ভিত্তিক ল বাই ফাইয়াছে ন ল বসাই মুতি মুতি তংনি বমা সাপাইনাय যুক্তি मा फुंनाय बिनि थाने जदि न थियोरि तो हाकाय बिनि थाने जदि रूट मेप तो हाकाय बस्राय सरका फुंमा फाइनाय आमाय खाय कायसा आं खायना बागै अक्टोबर एख नभेम्बर आं कबगो अमेदेनि बिसिंतै आरो जत हांका जों नेशनलिस्ट आन्थने रूट मेप तो फना फियावनाय बब अद्र माथनाय आबं सिनि पदु जीव आं जिसुबा रायल फेना जदि फुटानि बसाका आं साका आं आगि बसाका ता वान्स द डोंट थिंक नों रॉयल फैमिली का नों साका जतन थिक करेक्ट नो निनि बसाकबो नों जिसु कुफुरपादा रि कुफुर तुमतरि तो सानि नायदि नों हरान्द्रगो निनो सामप्लि कसम न आनि सामप्लि वान बसा कसम पानाय सामप्लि कसम न नों ता वान्स बि नों ताबो जिसु पाना वानदि बेबो प्रशंसा खानाम जागो तक्साबाबो खानाम जागो सियाल चिक्रबो प्रशंसा खानाम जागो सातिरो तामिसाबो चंदी माता तिपुसर नाम लेके हमारे माँ बाबा भी आपको के खिलाफ नहीं किया बताम सका पताल को यहाँ समय खाइयो सबो मरो आंथन जतो सेफाय तुम कैसा कैसा प्रूफ है ना बसो सालसा चंदी माता तिपुसर बुंग सब आन माँ बाबा संग वानसा मासा पर रखाया केबन रखाया मुसलमान रखाया आंबो रखाया बा नों रखायना कक समाजनि निना संविधान बिरोधी तांगै गकाय नों रखायगा नों ता फायमा गाताबो तिप्रामो थाखाय तिप्रासनि एगिताम खायमा का जनगण थान सुंगु असै निरपेक्ष साइड इफेक्ट स्वक इफेक्ट है द्राक्षा जाखाय वानसु मा करि वानसु यावे हाय पक्षपाती तांदि दफाना हामजाका वानसु मक्का हामलामाना हामियाला आंला साइतों अ त्रिपुरा हा चिनि हा विधानसभा सीट 1941 बजाति बोसोर आबो संविधाननि आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल 38 अ साइ सरे सात दंगो पार्ट 4 जनो दाइटि प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी 38 आर्टिकल सराय दंगो आबोनि मुताबिक चिनि सोशल प्रोटेक्शन नांगो एवं एससी नि बागे स्पेशली साजाक दंगो 46 आर्टिकल गासिनो आर्टिकल तांगो संविधान आगे इंडिया ताबुबा ताक फसेस और सामने कारण सिंखा लास्ट अबरब सामसुं किसी कारण में हुआ एक नंबर क्वेश्चन ताबुबो कोनो नेता सानाय करे बुकुटी खुलनाय करे सिनो समस्या मा सामने कारण नखा राजानि कारण दसरन कारण आबो मेन कारण साबो काय ओ बांग्लादेश नि फाइनाय रिफ्यूजी रन कारण सिं ताबु जों ताबु जाजाबर जों ताबु पर सानांगलिया हाँ जे बररक सालसा रिफ्यूजी ने रिफ्यूजी तांबा बो कायसा सेबनि बागे फायका निरापदनि बागे फायका रिफ्यूज अथ तामा रिफ्यूज जीबा रिफ्यूज ने अथ काय कायसा बकयने खाय सेब जागाव खारि तहै मासि जेमन सैमा साफाय कायनो सिगतन फायका बसंतला फायमा हाय बर अबाय काय रिफ्यूज सिन फायबासे ता खाय बरस रिफ्यूज टु देयर बिकम रुलर ngap abono particular ka plural number ka refugees ka single ka refuse singobo singular kai ekhajon tako bokorok ang koyana makai mosi फाइडी नासलेमा खिपसिरि साजामा खिपसिरि आं तिनि तांगै साखाय हिस्ट्री करि हिंकाय कक्से करै तिनि हिस्ट्री जे बुलखैका आं प्रोड्यूस जिनबो कयन तंगो तिनि बा आंनानो तांगै प्रोड्यूसिन तंगो तां राजा तो होगा हमारा मांगमक थानाय नों आं तां राजा हिसनाय आंनो बिनो तां दिन सायाब्लां केबनो आंबो मालिक डॉक्टर मानिक साय सायब्ला तुमरा राजा के सायब्ला आं हरदिन देबो सायब्ला आं साबो आं दुंलिया ता बजाकन आना प्रजानि सिवानसलिया के प्रजा के जतन सम्मान दि हां गबा बानो सम्मान लिया जागार लिया कक सनारे लिया सुदुर लिया अंका बनो नासिं तंगमानि केनो बिन नासिं माता नुका के ब नुका जतन करन करन का बा ताबो के करन लायखा तांगै अबाय अंको सोमालिया जागा सगै सोमालिया ताबो आं साबो जत एमएलए 13 जन बर बान जतन ताखु बुखुंनो ताबो जे बीजेपी नि जतन ताखु बुखुंतै आ बाद बाकी 6 जना बाय 1 जना आं सानाय मसी फाइडी निनो एमएलए 5 बছর পরে পানি মন্ত্রী 5 বছর পরে ফিয়া আরি দফালে যদিও তো 2026 नि बिसिंगो सत्तर का आंदोलन खायमियाकाय 27 डेलिमिटेशन फ्रुका सीट डेलिमिटेशन नाय 31 प्राव तबनो खखना कासैमिया पार्लियामेंट सीट बेना बगै दाबि खालाय तंगो एबा असेंबली सीट 33 खाना बै बर वान सतबो एबा खवायो बबो जागा बार दिखाय बर साबर जतन वान सलाय तंग आं जतन खाना जा बीजेपी नि बिसिंनि गोपन कक फियाबा निन्ति प्रसलावनि इमान फासि वान सुया खना आसाम को अलरेडी थांगै अंकोसे एप्रिल मासनि
27-28-29 ang apro Guwahati wo apro se 3 din seminar paika noro jodi bisas kaika ang Dilip Nunesa anto bumung Karbi Alang ni je participant khayna bin number an thalang ka sumi nadi bo participate khaya saru brother ang participate khaika ang 3 din bisin 2 din khaika na saru engka ang tak sanai makai kubui bai sing mahinai ang kubui borok sama buya ang choital borok ta thakai ja se pa saka ang phir ta dofani bagi engka ang ta kasamboi kubuyo ma nasik sanai kubuyo pholong ma khaisnai bai ke an dofana kubuyo lama phunu manai ang tin tongo khana kere aban wansugya ke ban dofano phalik lange ang tini montre MLA sana bagela ang krei aba khajan taku bukhoro norok wansuk sude jara মন্ত্রী এমএলএ থানি ফানিয়া ফান কানি না আনি থানি সে জনগণ থানি সে ফান তিনি মন্ত্রী এমএলএ রক্তা গিয়া কার ইয়াং নাই নং সাকাতা তিনি বিজেপি বাই বিজেপি বাই একনি আইপিএফ তিনি মন্ত্রী বড় সাজরা তঙ্গ বড় সাজনা আঙ্কা বড় যদি তিনি না চিনি মর ওয়ান স্ক্রিপ্ট খালিয়া কা সুংবো অর সুংবো পজাতিম ব্লে বা সুংবো রকক বড় সাইন ব্লে হে বড় তিনি ইয়াকারলা বিজেপি সরকার বাই থানাই ব্লে बाय थाका तांगना केंद्र सरकार के तंगलाक लग ना हा ऐसा करना पड़ेगा तिनी बो बीजेपी सरकार सारे का त्रिपुरानी मानिक साहा बाबू हमक बाबू आसु गुबो सादिंग मातंगु कत तामो अब नों से ताबुक हैंडलिंग खाया रिंगिया नों से ताबुक अब न ठीक मते इस्तेमाल खाया रिंगिया आं आबन कय जावो जों तके सिनसियार रिंगा नांनाय तके जों हुसियार रिंगा नांनाय तके जों खासि जरा नांनाय आर चिनि बिसिंगो हामजाक मानि कुबुइना मातु बनाय फेबा साक बाय साक सिंनि न नकलाव लायो चकलक सालायो अमक कंगै से देराबो फना तंग से देराबो आबो कक सालाय माद्रा बेरो आबो हाय देराबो फारसिं जतन देरा खाय संशोधन बागै लेट अस कम टुगेदर टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ से माइसेल्फ या आवरसेल्फ मुंसा आं बर देरा खा नों हपुं सापुं थुते अद फानि बागै आं खाय तमा कुबुया आं खाय तिनि आं स्लाइ थामा सानो जरा ख जजा नेता मंत्री साने बसाबुति रफान का हामिंग नाय नदि आं ऑब्जार्वेशन खायनाय ब्ले मंत्री एमएलए सावो इथिं न ब मंत्री का का बिन बसाबुति रफान बुथाय का हामुइ माइया आ बगैनो जत दिगिन तंगि जों अद फाना थके वै मंत्री एमएलए साय बासनि वै खकाय बेसांग चिनतेबो किरिमा सिंसे फाइसखने आं खाखायो त्रिपुरा सरक जखन दफा यंग मुसु गसि ताक्सि सालायका विशेष करे तो त्रिपुरा मथनो खाबले हौ फाइलेगेबले आं नंग बेलाय हामबाय जरा साधारण कर्मीरनो अरण्य तारंग नर मास नामनाय परिसरक न्या तारंग मास नामनाय नर स्राय मास ना सिने हासिनि रुल होनो दिल्ली सोगनि फेमस ताबो खतांग इंगं थाका कन्स्टिट्यूशनल राइट नका तांग इंटरलोकेटर रंगि थांका तामुंग ताखाय आयं उयां थाय अंकरसे मोमेंट खायके खायसिदि रोमान स्क्रिप्ट या ख्यात जागा जो मिलिया 100 जागा ताथानि आं लास्ट कायसे केरां खाथमेका साचिनो आनि अभिगताव कारा तिपु पंगना मानसेराय फुर कायसा नगनाव जामु कथर मारा पुरां नुखा बलं तमानि बातलंग वाथि तमानि हबि खिबो वाइसे याफां उथबय आं परे बर आरो हकुलं लंखाय ओ थांपै यंखार फायाखलै आं परे से बुफांराव हाकटा करतगै ओला बुफां तिसायराव आं कमता सांखाय जों थानसागासिनि प्रि प्लान खायो जदिनो सामुं खायका जों ताबुबो चिन्ता फायाव लामा दं आसनो अंथों तिनि जतना हामबाय खुलुमका